Assalamualaikum semua. Good morning. Apa yang kita perlu tahu untuk nuclear reaction, nuclear fission and also nuclear fusion. But in general, what does it mean by nuclear reaction? Kita kena tengok definition dia dulu. It is the reaction process in the core of an atom and resulting high energy per reaction. Okay, so yang ni dia punya definition dia. Okay, apa types of nuclear reaction? Ada dua. Yang pertama spontaneous reaction and then yang kedua adalah induced reaction. So spontaneous reaction ni normally kita refer to radioactive decay lah. Yang ni kita belajar dalam chapter 12. Specifically. Okay, then induced reaction normally biasa kalau kita ada target nucleus ataupun kita panggil parent nucleus, kita bombard. Okay, bombard with energetic particles. Ini energetic particles. So akan berlaku unstable state of the nucleus. So nucleus tu dia akan produce what we call as daughter nucleus. Daripada target nucleus ni, bila kita bombard dengan energetic particle, kita akan dapat daughter nucleus and emitted particle. So ada 4 benda. Untuk induced reaction, kita ada target nucleus, kita bombard dengan energetic particles, kita akan emit daughter nucleus together with emitted particles and nuclear energy lah. Alright, so ada 5 law that have to be conserved for nuclear reaction. Ada 5 tapi yang biasanya 1, 2, 4. Okay, bila kita ada reaction, maknanya before nuclear reaction and after nuclear reaction tu, apa yang akan conserve? So yang akan conserve dari segi atomic number dia. Dari segi number of proton, atomic number ni dia mesti sama belah kiri, belah kanan. Tambah apa-apa lah, whatever. So maknanya yang dekat bahagian atas ni pun dia mesti conserve, sama belah kiri, belah kanan. Okay, and then mass number. Sorry, kat bawah. Atomic number Z. Mass number pun mesti conserve. Okay, nombor 4, linear momentum. The linear momentum before reaction and after reaction pun mesti sama. Okay, nombor 3, nombor 4 ni you boleh baca lah, conservation of energy in terms of kinetic and rest energy, conservation of angular momentum. Tapi kita tak belajar lah yang nombor 3 hingga nombor 5 in depth, kita tak belajar. Okay, kita tengok nuclear fission. So nuclear fission ni dia adalah nuclear reaction di mana heavy nucleus dia split. Split into 2. Keyword dia, 2 lighter nuclei that are almost, yang ni tak payah hafal, tak apa. With the emission of neutrons and energy. So nuclear fission definition dia, heavy nucleus dia split into 2 lighter nuclei with the emission of neutrons and energy. Maksudnya nukleus yang berat ni dia akan react lah. Okay, dia akan form 2 lighter nuclei together with neutrons and also energy lah. Cara dia berlaku sama, ada dia spontan ataupun induced. It's being induced. Kalau induced ni maknanya proses ni dia berlaku dalam nuclear reactor. Kita control the neutron. Maksud saya neutron tu kat sini. Okay, induced fission dia bombard dengan dia bombard heavy nucleus with slow neutrons. Kita punya bombardment particle ni adalah slow neutron, so that dia akan produce, dia akan split into 2 lighter nuclei and then also dia akan produce neutron juga. Okay, dari segi gambar dia, contoh this is our nucleus. Uranium 235, kita bombard dengan neutron. So yang ni adalah kita punya bombardment particle. So apa akan jadi pada uranium ni? Uranium dia become unstable. Tak stabil. Dia berada dalam keadaan excited state. So bila dia berada dalam keadaan unstable ni, dia tends to react. So dia akan split into 2 lighter nuclei.
So dia akan pergi jadi Br dengan La ni, tapi saya tak ingat nama kimia dia ni apa. So okay, then kita tengok balik definition nuclear fission tu, dia mesti plus dengan neutron. So dalam case ni dia akan produce 3 neutron together with the nuclear energy lah, Q ni. Alright, so yang ini dia punya contoh-contoh reaction. Dalam nuclear fission ni boleh berlakunya tindak balas berantai, chain reaction. So chain reaction ni proses ni macam mana? So you tengok figure. So kita recall balik yang you dah belajar. Kita ada bombard neutron to the nucleus. So kita akan form 2 lighter nuclei together with the neutron. Kalau you tengok dalam figure ni ada 2 neutron. Okay, setiap neutron ni kalau dia bertemu, dia bombard towards the another nucleus. So dia akan produce 2 lighter nuclei, and yang ini, and then dia akan produce 2 neutron. So maknanya setiap neutron ni dia bila dia bertindak balas dengan different nucleus, dia punya proses tu berulang-ulang. So dia akan produce 2 lighter nuclei and also neutron. So maknanya setiap neutron yang terhasil daripada nuclear fission process, dia tends to reproduce the same manner of reaction. So yang itu kita panggil dia sebagai self-sustaining. Self-sustaining is the product of one fission reaction initiating a subsequent fission reaction. So neutron release in the fission process can be utilized to initiate next reaction. So that's why dipanggil tindak balas berantai ni. So dia berlaku hanya untuk nuclear fission. Tu dari segi definition dia. Okay, untuk yang nuclear fission kita control dia, a nuclear reactor is a means of producing nuclear energy in a controlled manner. Okay, so nuclear reactor ni kita tahu kita connected to generator with the power of water turbine, so that dia akan supply electricity to our home lah. Apa condition to achieve chain reaction? So benda ni dia tak putus, dia tak habis. Okay, dia akan kita akan tengok pada slow neutron. Slow neutron need to mix with material that slows fast neutron down. Critical size, minimum mass of fissile material that will sustain a nuclear reaction. So yang ini sebenarnya dia macam susah sikit, dia punya word-word tu nak hafal. Tapi sebenarnya kalau you rajin serve, dia ada 2 parts in nuclear reactor. Yang penting untuk kita control the nuclear reaction process ni. Yang pertama yang saya ingat lah dipanggil boron rod. Tapi saya tak ingat dia duduk mana. Dia duduk area sini tapi not sure dia dalam mana. Could be this control rod. So control rod ni function dia nak control the nuclear, dia nak control chain reaction. So another function tu dia ada lebih kurang dekat area sini tapi saya tak ingat nama dia apa. But you can and you boleh figure out sendirilah dekat YouTube banyak. Information dekat internet tu banyak. So you boleh baca. So now kita tengok macam mana dengan calculation dia. Okay, calculate the energy release. Energy release, so dia nak Q. Ataupun sebenarnya Q ni sama dengan E equals to mass defect times with C square. Okay, dia nak energy release in mega electron volt when 20 kg of uranium, ini ni, 235 undergoes fission according to this kind of reaction. Alright, so dia kata bila kita dah dapat energy yang ini, tapi kalau kita ada 20 kilo uranium, yang ini ni, kalau kita ada 20 kilo uranium, apa akan jadi pada energy dia? Okay, so first what you should do, kita kena cari mass defect. Okay, mass defect untuk chapter 11 dia adalah total mass before reaction tolak dengan total mass after reaction. So kalau before reaction kita ada uranium dengan neutron. Okay, so you tengok mass of uranium pun dia dah bagi, this one. Mass of neutron pun dia dah bagi.
Okay, yang ni before reaction. After reaction, this one. So maknanya kita ada apa tu? Kita ada KR89 ni. Dia dah bagi dah mass dia. Tambah dengan okay, plus dengan neutron. Neutron ada 3, so you kena darab. So this is the solution. Yang sebelum reaction tu kita ada yang ni. Okay, you just maknanya yang diberi dalam soalan tu you buat masuk aja. Tolak dengan after reaction. After reaction kita ada apa? Kita ada KR, kita ada BA, kita ada neutron 3. Neutron ni darab dengan 3. So then tolak, you akan dapat mass defect dia. To find the energy release, berapa tenaga nuklear untuk uranium 235 ni? Okay, ingat balik kita guna formula yang ni. Delta M C square, cuma dalam nuclear reaction ni, E ni sometimes diganti dengan simbol Q. Okay, so delta M kita tahu dah. 0.1863 U untuk delta M. Alright, so dia ada C square. Saya cakap hari tu C square ni jangan ganti nilai. Yang kita nak ganti ni simbol U ni. 0.1863 U ni 931.5 mega electron volt per C square. That's why kalau kita tengok solution kat bawah ni kita boleh potong U ni. Okay, then ingat yang ni formula dia, tulis balik C square. So C square ni boleh potong. So maknanya you dapat mass defect dalam unit U, you just darab 931.5. Dan you akan dapatlah jawapan dia. Kalau ada perpuluhan, tulis perpuluhan, jangan buat nombor bulat macam ni. Mega electron volt. Okay, tapi tak habis. Sebab dia nak, kalau kita ada 20 kg of uranium ni, apa akan jadi pada energy release ni? So ini bukan 1 of 20 kg. So cara dia, you kena cari number of nuclei. Macam mana nak cari number of nuclei? You ambil mass yang diberi dalam soalan. Kalau yang ni 20-20 lah. Mass yang diberi dalam soalan, yang dia nak dalam soalan tu berapa, bahagi dengan mass of uranium. Kalau dalam kg, kg. Kalau dalam kilogram, dalam gram, you tukar into gram lah. And then you darab dengan number of Avogadro. So yang ni dah masuk dalam macam you belajar chemistry hari itulah. Number Avogadro tu ingat lah. Yang ini. So maknanya yang ini 20 kilogram. Okay, per dengan mass of uranium. Mass of uranium, uranium 235 uranium ni, ini mass dia dalam gram. Dalam gram. So bila you guna yang ni kg, yang ini pun you kena convert into kg. So dia that's why dia darab 10 kuasa negatif 3 kg. Okay, darab dengan number of Avogadro. Ini value dia. And then you dapat lah. Untuk 20 kg uranium, sebenarnya you akan produce 5.12 darab 10 kuasa 25 nuklei dalam reaction tersebut. So, energi yang terhasil daripada 512 darab 10 kuasa 25 nuklei ni, macam mana nak jawab? You ambil balik energy of 1 uranium, you darab dengan number of nuklei. Ini 174 ni darab dengan number of nuclei. So you dapatlah total energy for 20 kg uranium is 8.91 darab 10 kuasa 27 mega electron volt. Okay, nuclear fusion ni, nama pun fuse. Fuse ni maksud kita gabung. So maknanya daripada kita ada 2 light nuclei, kita fuse. Ada dua nuclei, light nuclei kita fuse to form a heavier nucleus with the release of large amounts of energy. So this is what is determined by nuclear fusion. Okay. Energy release in this reaction is called thermonuclear energy. So ini additional information lah. This type of process we call as thermonuclear energy. Okay, yang ini ni condition for nuclear fusion. Normally dia berlaku dalam bom dia dekat
star, sun. Okay, so nuclear fusion ni dia akan berlaku at elevated temperatures. Suhu dia sangat tinggi. You tengoklah ni 10.8 Kelvin. Okay. These fusion reactions are self-sustaining. Okay, syarat dia mesti ada two reacting nuclei must collide with each other. Dia mesti collide. Okay, as both nuclei are positively charged. Katakanlah yang ni X, yang ni Y. So kalau ikutkan dari segi hukum fiziknya, dari segi charge, kalau positif bertemu positif, dia tak akan collide. Dia mesti repel to each other. Tapi that's why lah these two nuclei, for nuclear fusion it must have very high kinetic energy. So kinetic energy ni dia akan overcome the repulsive energy. Kinetic energy, ayat dia punya keyword dia mesti overcome the repulsive energy. So to make sure that these two nuclei have very high kinetic energy ni, the process must be occur at very elevated temperature, around this temperature. Okay. Okay, yang ni contoh untuk nuclear fusion as bomb. So dia ambil nama dia yang 2,1H ni dipanggil deuterium. Okay. And then this one kalau ada 3,1H ni dipanggil tritium. Okay, so deuterium collide with tritium, kita akan produce alpha particle and neutron. Adalah heavier nucleus. This one Okay, yang ini saya tak nak use stress on sangat sebab positron, beta plus, neutrino, antineutrino, beta minus, this keyword kita akan jumpa next chapter. Alright, cuma dalam nuclear fusion ni just nak cakap the reaction ni dia self-sustaining lah. Okay, kita tengok macam mana kita nak calculate the energy produce, energy release. Okay, before saya terlupa, nuclear reaction hanya akan berlaku apabila energy is released, bukan energy is absorbed. Energy is released. Dari segi yang kata Einstein mass energy relation dia sebenarnya energy release ni dia berlaku apabila ada reduction in mass before and after reaction. Yang kita panggil mass defect tu lah. So bila ada berlakunya mass defect, maka nuclear reaction will be released. Dia sebenarnya energy tu dia bergantung kepada mass defect. Okay, now how to calculate the energy release? Dia nak suruh cari Q ataupun E for this fusion reaction. Okay, macam kata kalau dia tak cakap yang ni fusion. Dia tak cakap yang ni fusion. So kita nak kenal dia fusion ke atau fission, kita tengok. Yang before reaction ni kita ada dua. Compact dengan nucleus yang dia hasil lepas reaction ni, yang ni lagi berat. So yang ni fusion lah. Two lighter nucleus dia form heavier nucleus. Okay, macam mana nak dapat yang ni? So dia sama je, you cari mass defect and then you cari energy. So maknanya dalam setiap soalan yang macam ni, dia mesti bagi yang kat bawah ni. Mass of proton, yang ni mass of tritium, this one. Mass of deuterium, yang ni. Dia mesti bagi value of mass. So cara dia, you ambil before reaction, kita ada dua deuterium, you just plus together, yang ni. After reaction, kita ada tritium and proton. Ini kan, kita ada tritium dengan proton. You just plus together and then you minus in between of these two mass before and after reaction, then you will get the mass defect. Okay, cari energy dia sama macam tadi. Energy dia, you dah bagi dalam U ni, you just darab dengan 931.5. Then we will get the energy release in nuclear fission. Tapi untuk B soalan dia, calculate the energy release from fusion of 1 kilo deuterium. Ini ada dua kan? Dia kata kalau ada 1 kilo deuterium ni macam mana energy dia? So step dia sama macam fission tadi. You kena cari number of nuclei. Okay, nak cari number of nuclei macam saya cakap. Kita repeat balik.
Maknanya mass yang given dalam soalan, 1 kilo ke, 2 kilo ke, 3 kilo ke, bahagi dengan mass of nukleus tersebut. Nukleus apa yang dia nak? Dia nak deuterium. Deuterium. So, sekarang ni before reaction ada 2 deuterium. So, that's why mass dia 4. Ikut dalam soalan dia 2 je deuterium. This is deuterium. Mass dia adalah 2 gram. Tapi disebabkan before reaction kita ada 2 deuterium. So 2 tambah 2, 4 gram. 4 gram, tukar kilogram. Tukar kilogram. Darab dengan number of Avogadro, you dapatlah number of nuclei in nuclear fusion. And then you darab dengan mass for 1 deuterium. So then you will get the total energy dia. This is our last slide. Yang ni soalan ni sangat famous. Very popular question in final. So hafal lah comparison between fission and fusion. Yang ni dari segi definition dia, you boleh baca lah. Daripada heavy split into 2 lighter ataupun small nuclei untuk fission. Fusion daripada 2 lighter nuclei kita form into heavier nuclear. Dia berlaku, fission dia berlaku dalam nuclear reactor. So temperature dia kita boleh control. Tapi fusion ni dia berlaku dalam temperature yang sangat tinggi. So setakat ni kita tak boleh nak control dia lagi. Tak ada research yang kita boleh control dia. Difficult to control. Okay. Yang ni fission dia easier to control sebab memang kita guna nuclear reactor pun untuk generate kita punya electricity. Okay, tu dari segi differences. So kalau ditanya similarity, okay, so between the fission and fusion reaction is both these two reaction produce energy lah.